کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اپنی سروائیول کے لیے کون سا دروازہ کھٹکھٹائیں. بے شمار ہمارے پرابلمز ہیں. میں درخواست کروں گا سب سے پہلے کاشف ضیاء صاحب ابتدا کریں، وہ مختصراً پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تھینک یو ویری مچ تمام میڈیا کا. اور آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس کا مقصد جو ہے بیسیکلی آئی ایم ایف کی اور پاکستان کی جو نیگوشیشنز چل رہی تھیں اس کے نتیجے میں جو گورنمنٹ نے ابھی اناؤنس کیا ہے کہ سبسڈی جو ہے انڈسٹری کو جو دی گئی تھی وہ واپس لے لی جائے گی. اور بیسیکلی یہ پورے میڈیا میں یہ کہا گیا کہ یہ سبسڈی ہے. جو ہم ایکسپورٹر ہیں یہ وہ سبسڈی نہیں ہے ہمیں، یہ وہ لائن لاسز ہیں، یہ وہ جو بلوں کی ان کی کلیکشن ہے گورنمنٹ کی، یہ سارا خمیازہ انڈسٹری کے اوپر آتا ہے. اور یہ ان کی جو لائن لاسز کے یا ان کے دوسرے جو لاسز ہیں اس کا جو خمیازہ انڈسٹری کو بھگتنا پڑتا ہے یہ وہ ہے. اور اس کے اوپر آ کے ہم نے ہمیشہ گورنمنٹ سے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، کہ جو بنگلہ دیش میں پرائس ہے، جو انڈیا میں پرائس ہے، ہمیں وہ پرائس دی جائے بجلی کی. اور اس ٹائم پہ جو سچویشن ہے کہ پچھلی دفعہ جب اسحاق ڈار صاحب آئے ہیں، انہوں نے منصب سنبھالا ہے، تو آتے ساتھ انہوں نے بجلی کی پرائسز بڑھا دی. جیسی بجلی کی پرائسز بڑھائی ہیں انٹرنیشنل میڈیا پہ یہ نیوز گئی ہے اور پاکستان کے آرڈرز کم ہونا شروع ہو گئے. اس کے بعد ہم نے پروٹیسٹ کیا تو وہ جو پرائس ہے انہوں نے دوبارہ ریوائز کر دی، تو ہم نے اس کے اوپر گورنمنٹ کو اپریشیٹ بھی کیا. ابھی گیس کی پرائس دیکھ لو، بجلی کی پرائس دیکھ لو، گورنمنٹ نے پھر نعرہ لگا دیا ہے. آج ہم پریس کانفرنس اس شہر سے کر رہے ہیں، یہ وہ شہر ہے جہاں پہ کچھ ماہ 1 سال 2 سال پہلے یہ نعرہ لگا تھا کہ یہاں پہ لیبر کی شارٹیج ہو گئی ہے. اور آج یہ حالات ہیں کہ لیبر کی شارٹیج کیا، ہماری فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں. اور فیکٹریاں بند ہونے کے ساتھ ساتھ لیبر اپنے بجلی کے گیس کے بل وہ لا کے فیکٹری اونرز کو لا کے دے رہے ہیں کہ خدا را یہ ہمارے بل آپ جمع کروا دیں. ہمارے اندر یہ سکت نہیں رہی. انفلیشن آپ دیکھ لیں، اس کے بعد دوسرے فیکٹرز آپ دیکھ لیں. پاکستان کی ایکسپورٹ کی جو فگرز اس دفعہ آئے ہیں، اگین یہ ہوزری سیکٹر جو ہے، گارمنٹس کا جو سیکٹر ہے، 32% گروتھ کے ساتھ تھا لاسٹ ایئر میں. اور اس ٹائم پہ آپ پچھلے مہینے کے فگرز اٹھائیں، یہ ٹوٹلی مائنس میں چلا گیا. تو انٹرنیشنل ہماری جو کسٹمرز ہیں ان کا ٹرسٹ شیک ہو چکا ہے. پلس انڈیا بنگلہ دیش کے مقابلے میں اب مہنگے ہو چکے ہیں. اور گورنمنٹ نے اب یہ پھر جو آواز لگا دی ہے بجلی کی اور گیس کی پرائسز کے اوپر، تو ہم اس کو پراپرلی کنڈیم کرتے ہیں. یہ گورنمنٹ سے اپیل ہے، پرائم منسٹر صاحب سے اپیل ہے. میں تو ایون اپنے آرمی چیف سے بھی اپیل کروں گا کہ آپ خدا را ہماری انڈسٹری کو دیکھیں کہ ہم آپ کو ڈالرز کما کے دے رہے ہیں. ہم نے اس ملک کی بیک بون ہے، تو آپ ان چیزوں کے اوپر سیریس ایکشن لیں. ہماری اپیل ہے، ہماری گزارش ہے، اور ہم آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہماری یہ جو پرائسز ہے بجلی گیس کی تو مانگ رہے ہیں کہ خطے میں جو ہے وہ دے دو، جو بنگلہ دیش میں جو انڈیا میں وہ پرائس دے دو. ہمیں ان کے مقابلے میں رہنے دو. جو تھوڑی بہت انڈسٹری بچی ہے اس کو خدا را چلنے دیں. تھینک یو ویری مچ. اب میں گزارش کروں گا عارف احسان ملک بوما سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شکر گزار ہوں خواجہ امجد صاحب کا، کاشف ضیاء صاحب کا، پی ایچ ایم اے کے بیہاف پہ جنہوں نے یہ سارا آرگنائز کیا، اور محترم ڈاکٹر کرم صاحب کا، پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس کی، انہوں نے اس میں اپنا ٹائم نکالا، تشریف لائے. اور آپ سب لوگوں کا بھی بہت تھینکفل ہوں کہ آپ اس اندھیرے میں ایک روشنی کی ایسی کرن کی طور پہ نظر آتے ہیں کہ جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہر طرف اندھیرا ہے اور کوئی ہماری بات سننے والا نہیں ہے، آپ وہ لوگ ہیں، آپ وہ طاقت کے لوگ ہیں کہ جو آپ ہماری بات کو ایک روشنی بن کے ایوانوں میں پرامن طریقے سے پہنچا دیتے ہیں. میں آپ سب کا، الیکٹرانک میڈیا کا، پرنٹ میڈیا کا بھی تھینکفل ہوں. جیسے کہ ابھی میرے بھائی نے بات کی، میں بھی اس کو اسٹرینتھن کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ پاکستان میں جو انرجی سبسڈی ہے، اس کو سبسڈی کا لفظ کہنا شاید ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں اس کو سمجھانے کے لیے یہ کہوں گا کہ ہر گورنمنٹ اپنے ایکسپورٹ سیکٹر کو ایک خاص نرخوں پر بجلی دیتی ہے، جس میں اس وقت ہم خطے میں انڈیا، چائنا، بنگلہ دیش، کمبوڈیا، ویتنام، جو ہمارے کمپیٹیٹر کنٹریز ہیں، جو ہمارے ساتھ جن کی دکانیں ہوتی ہیں ایگزیبیشنز میں، آپ ایگزیبیشنز کا ماحول سمجھیں کہ وہاں ایسے نہیں ہے، وہاں دکانیں ہیں. میری دکان ہے پاکستان کی، انڈیا کی، سارے کنٹریز کی. تو کسٹمر کو صرف پرائس پیاری ہوتی ہے.
जिसका इनपुट कम है, जिस इंडस्ट्री में गैस सस्ती है, बिजली सस्ती है, तो लाजमी बात है प्राइस भी सस्ती होगी। तो इसलिए वहाँ पे हम कंपटीशन से बाहर निकल रहे हैं इस वक्त। अगर हम इस वक्त 15 सेंट जो कि इक्वलेंट बन रहा है, जो गवर्नमेंट प्रपोज करने जा रही है 1 मार्च से, अगर हमारा वो टैरिफ हो गया तो हम बिल्कुल कंपटीशन से आउट हो जाएंगे। पाप की एक्सपोर्ट्स आगे 15% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम हो चुकी हैं, फर्दर डिक्लाइन हो जाएगा, लाखों मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं। तो ये हमारी जो बात है, हमारी जो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, ये अपने लिए नहीं है। बिलीव करें, हमारे चूल्हे तो जल रहे हैं, लेकिन ये हमारा मजदूर जो है, जो लाखों की तादाद में इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता है, एक्सपोर्ट्स इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता है, उसके चूल्हे जो ऑलरेडी 50% इंडस्ट्री इस वक्त अंडर कैपेसिटी चल रही है, आपको जानते हैं। अगर ये बॉम्ब चल जाता है एनर्जी टैरिफ वाला, तो मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ कि इंडस्ट्री 75% क्लोजर पे चली जाएगी, क्योंकि ये बारे में ही नहीं रहेगी चीज़ें। गवर्नमेंट अगर अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाह रही है तो वो अपनी फिस्कल स्पेस क्रिएट करे। जो हमारी शेडो इकोनॉमी चल रही है, ब्लैक इकोनॉमी चल रही है, गवर्नमेंट उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ती? 50% हमारे जीडीपी का अबाउट जो है वो ब्लैक इकोनॉमी है। गवर्नमेंट उनको पकड़े जो ऑलरेडी लोग टैक्स नेट में हैं, जो टैक्स दे रहे हैं, जो पुरअमन लोग हैं, जो लोगों को रोजगार दे रहे हैं। आप आ जाके उन्हीं पे तीर चलाते हैं। कभी आप उनका सेल्स टैक्स रिफंड रोक लेते हैं, कभी आप उन पे कोई टैक्स लगा देते हैं, कभी आप उनकी गैस महंगी कर देते हैं, कभी बिजली महंगी कर देते हैं। मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल अनफेयर है, ऐसे नहीं चलेगा। और मैं प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 1 वीक का टाइम दें, और उसके बाद वो भी अगर हुकूमत पाकिस्तान से आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कोई अप्रोच करे तो फिर आप मुज़ाकरात के लिए जाएंगे, क्योंकि मैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को बिल्कुल फारग समझता हूँ। और बल्कि मैं आपके तवज्जुह से अपील करूंगा कि मिनिस्टर कॉमर्स को इन हालात में इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल उनका हाथ इंडस्ट्री के ऊपर नहीं है इस वक्त। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से डॉक्टर साहब अगर आपको कॉल आती है तो आप बिल्कुल सारे स्टेक होल्डर्स को साथ लेके जाएं और उनसे बात करें। अगर एक हफ्ते में वो नहीं मीटिंग करते तो हम एसएमईज की एसोसिएशन है, हम होस्ट करेंगे और इंशाल्लाह पुरअमन एहतजाज जिसमें सारे शहर की एसोसिएशंस होंगी, पीएचएमए भी होगी, आप भी हमें लीड करेंगे और हम भी हजारों की तादाद में हम एहतजाज करेंगे और पुरअमन एहतजाज करेंगे और गवर्नमेंट को अपनी बात फिर रोड्स पर रियलाइज करवाएंगे कि ये आप ठीक नहीं कर रहे। आप अगर इस तरह करेंगे तो मुल्क में बेरोजगारी बढ़ेगी और लॉ ऑर्डर के मसले पैदा होंगे। थैंक यू वेरी मच। हमारे फार्मर चेयरमैन फरह इकबाल साहब वो कुछ रोशनी डालेंगे इस इशू पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों का पहले बहुत शुक्रिया। हमारा सभी का मकसद एक ही है यहाँ पे बैठने का, क्योंकि अगर डिज़ास्टर होगा तो हमारा वो कलेक्टिव डिज़ास्टर होगा और इसके हम अमल नहीं हो सकते। मैं सिर्फ थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि हमें सब्सिडी चाहिए क्यों। सब्सिडी हमें इसलिए चाहिए कि एनर्जी की जो प्राइसेस हैं रीजन में वो ज़्यादा महंगी हैं। वो प्राइसेस महंगी क्यों हो जाती हैं रीजन में, इसके ऊपर एनालिसिस करने की ज़रूरत है। उसके रीज़न ये है कि आज के दिन में फेस्को 17 बिलियन प्रॉफिट में है। अगर फेस्को 17 बिलियन प्रॉफिट में है तो जो पेशावर वालों का लॉस है 100 बिलियन का, कोयटा वालों का लॉस है 112 बिलियन का, वो हमारे ऊपर क्यों आके वो बोझ हमारे ऊपर डाल दिया जाता है? वो उन लाइन लॉसेस को क्यों नहीं कम किया जाता, उनको क्यों नहीं नकेल डाली जाती? तो मेरी हुकूमत से रिक्वेस्ट होगी कि जो लोग ऑलरेडी पूरा बिल पे करते हैं, ऑन टाइम पे करते हैं, और फेस्को इसकी एक एग्जांपल है कि वो प्रॉफिट में जा रहा है, वो दूसरे भी जितने डिस्पोज हैं उसमें कोई अपना इस्लाहात लेके आए, उसको प्रॉफिट में लेके आए, ना कि ये हमारे ऊपर ही सारे का सारा बोझ डाली जाए। अगर ये सारा बोझ हमारे ऊपर डालेंगे तो जो इंडस्ट्री थोड़ी बहुत चल रही है वो भी बंद हो जाएगी। शुक्रिया जी। अपने घर के बिस्तर पर भी जब लेटते हैं तो हमारे ज़हन में वही चीज़ें गर्दिश कर रही होती हैं। आप यकीन करें कि मतलब ये सफ़ेद बाल है मेरे, मुझे कोई लगाई लपटाई की ज़रूरत नहीं है कि दफ्तर में बैठे हुए, घर में बैठे हुए किसी वक्त सोचते हैं तो आंखों में पानी आ जाता है। एहसान मलिक साहब ने अपने वर्कर की बात कही, नो डाउट हमें अल्लाह ने आसूदगी अता की,
लेकिन वो हमारी फैमिली हैं, वो कोई छोटी फैक्ट्री है या बड़ी फैक्ट्री है, एक फैमिली की तरह उन वर्कर को हम समझते हैं। और पहले कोई वर्कर आता था एडवांस लेने के लिए तो वो ये कहता था कि मैंने बेटे बेटी की शादी करनी है या कोई और ज़रूरत ऐसी पड़ गई है या कोई कमरा बनाना है तो मुझे कुछ एडवांस चाहिए। अब वो अपना बिल लेके आते हैं और अपने किचन की लिस्ट लेके आते हैं और कहते हैं कि जी गुजारा नहीं हो रहा। लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं। एक माँ ने 2 बच्चों को और अपने ऊपर तेल फेंक के आग लगा ली। उस खित्ते में जहाँ इस हद तक ये डिस्पैरिटी है, जब वो अज़ाब का फरिश्ता एक बस्ती पर आया था और अल्लाह ने कहा कि उसको उल्टा दो, ये बहुत नाखल्फ हो गए हैं, तो फरिश्ते ने कहा कि या अल्लाह वहाँ एक ऐसा बंदा भी है जो तेरी बहुत इबादत करता है, तो उसको बचा लूँ। तो हुक्म हुआ कि नहीं, सबसे पहले उसको अज़ाब का निशाना बनाओ कि वो क्यों नहीं अपने इर्द गिर्द की सफाई कर सका, क्यों नहीं उनको गाइड कर सका। हम उन मकतूलीन जो भूख के हाथों खुदकशियाँ कर रहे हैं या अपने बच्चों का पेट पालने के लिए किसी और का पेट काट रहे हैं, ये हम जिम्मेदार हैं उसके। सब्सिडी बिल्कुल इस फेवर में नहीं। हम तो ये कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड दें हमें, ताकि हम जो मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, डॉलर कमा के दे रहे हैं, उसमें कोई रखना ना हो। ये $1.5 बिलियन के लिए अपने कपड़े उतार के उनके आगे लेट गए हुए हैं। मुझे जेब नहीं देता है उम्र के इस हिस्से में बात करने को, लेकिन ये टेलीविजन पर सुन के सुबह ये शुरू होते हैं और शाम तक वो एक ही रट होती है कि इमरान ने ये किया, इमरान ने वो किया। इन्हें एहसास नहीं है पॉलिसी मेकर्स को और हुकूमत को कि लोगों के लिए इमरान कोई इशू नहीं है। लोगों के इशू अपना किचन है, अपने बच्चों की तालीम है, अपने बूढ़े माँ बाप की के इलाज के लिए दवाई का हसूल है। कोई ये बात नहीं कर रहा। ये कारोबारी लोगों को इतना मजबूर कर रहे हैं। हमारी पहले टोटल एक्सपोर्ट $32 बिलियन की थी जब रजीम चेंज हुई, जिसमें $24 बिलियन से ज़्यादा टेक्सटाइल का शेयर था। अब बदकिस्मती से टेक्सटाइल का शेयर 24 बिलियन से कम हो के तकरीबन 19.5 बिलियन रह गया है और फर्दर डिक्लाइनिंग मोड में है। पहले जैसे काशिफ साहब ने बताया 32% ग्रोथ रेट पॉजिटिव था, अब 3% नेटवेयर में ग्रोथ रेट नेगेटिव है और पूरे टेक्सटाइल सेक्टर में तकरीबन ये 5% प्लस है नेगेटिव ग्रोथ रेट। 32% से हम ये समझते थे कि हम बहुत जल्दी बांग्लादेश के बराबर आ जाएंगे अपनी एक्सपोर्ट अर्निंग में। सारा तबाह कर दिया इन्होंने। उसका एजेंडा क्या था जब ये रजीम चेंज हुई है? उस वक्त हमारा वर्कर भी खुश था, हम भी सुकून से काम कर रहे थे। यक लफ्ज ये यू टर्न लिया गया और आगे जिस बंद गली में उन्होंने धकेल दिया हमें। मैं सफ़ेद बाल खोते हुए भी ये मेरी ज़बरदस्त ख्वाहिश है कि हम कल ही निकलें, सड़कों पर आए और ये जितने भी ये जालिम वो पॉलिटिक्स को की आड़ लेके मुल्क को तबाह कर रहे हैं, हम उनके आगे एक सीसा कलाई दीवार की तरह खड़े हो जाएं। उन्हें बता दें कि जब अवाम निकलती है तो फिर कोई भी आगे नहीं ठहर सकता। ये एक ऐसा सैलाब है कि जिसके आगे कोई बड़ी से बड़ी पावर भी नहीं वो रास्ता रोक सकती। दोस्तों की मुशावरत से, बाकी एसोसिएशन की मुशावरत से हमने एक फ़ैसला किया है। एहतजाज मुझे नज़र आ रहा है कि इन लोगों ने कुछ भी नहीं करना, ये बेहिस हो चुके हैं। इनका एजेंडा मुल्क की तबाही है
اور کچھ بھی نہیں. انڈسٹری ان کے لیے ثانوی حیثیت اب اختیار کر گئی ہے. ان امپلائمنٹ ہو رہی ہے, اسٹریٹ کرائم جو ہو رہے ہیں وہ نظر انداز کر دیں گے. ہمیں کل نہیں تو پرسوں باہر نکلنا پڑے گا. یہ ہمارے دوستوں نے جو مشورہ دیا ہے یا جو فیصلہ کیا ہے وہ اس کا بھی ہم اعلان کریں گے آپ لوگوں کی موجودگی میں. اب میں ضیاء علمدار صاحب ہمارے چیمبر کے بھی فارمر پریزیڈنٹ ہیں, PHMA کے بھی سابقہ چیئرمین رہے ہیں, ان سے گزارش کروں گا کہ وہ مختصراً. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ایم سوری آئی واز سلائٹلی لیٹ. تھوڑا سا میں آپ کا نا تو جو اس طرف دلانا چاہ رہا ہوں کہ بیسکلی جو آدمی فقیر ہے نا, یا جو بندہ چوک میں مانگ رہا ہے, جب اس کو مانگنے کی عادت پڑ جائے تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ خود کام کرنے کی اس کو عادت پڑے. آپ کسی بھی فقیر کو کہیں کہ او یار میں تمہیں جاب دیتا ہوں, وہ کہے گا کہ نہیں یہ ایزی. اب ہماری حکومت کو مانگنے کی عادت پڑ گئی ہے. دوسرا ایشو یہ ہے کہ کارٹلائزیشن ہے. یہ جو پچھلے انہوں نے جب سے ڈار صاحب آئے ہیں تو انہوں نے بینکوں کے ساتھ مل کے پورا پاکستان ڈوب گیا ہے. ڈاؤٹ صاحب سے پوچھ لیں, ہر بینک جو ہے اس نے 15-20 ارب جو ہے یہ اس 3 مہینے میں اس نے کمایا ہے. تو بیسکلی اس ملک میں ایک کارٹلائزیشن ہے جو کہ اس ملک کو برباد کرنا چاہ رہی ہے. آپ کے سامنے یہی شہر تھا, یہی فیکٹری تھی کہ ہر روز ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہماری ایکسپورٹ بڑھے, اور بڑھ رہی تھی. ہر فیکٹری میں گروتھ ہو رہی تھی. اور اس ملک کا جو واحد حل ہے, کسی گورنمنٹ کے پاس آپ سب کو پتہ ہے کتنی جاب سرکاری نکلتی ہیں, صرف واحد ایک ادارہ ہوتا ہے پرائیویٹ جو کہ جاب کریشن کر سکتا ہے. وہ ہو رہی تھی, وہ نہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو سوٹ کر رہی تھی, نہ ہمارے لوکل جو آقا جو غلام ہیں باہر سے آ کے ہمارے اوپر حکومت کرتے ہیں. کبھی کوئی فرانس چلا جاتا ہے, کبھی کوئی انگلینڈ چلا جاتا ہے, کبھی کوئی دبئی چلا جاتا ہے. پہلے گورے وائسرائے تھے, اب یہ ہمارے سیمی کالے وائسرائے ہو چکے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بینک کی کارٹلائزیشن ہے جس کے ساتھ مل کے خواجہ صاحب میں نے پورا کیلکولیٹ کیا ہے, آئی کین چیلنج اٹ, کہ ہمیں انہوں نے 225 روپے دیے اور بینک میں ہمارا ڈالر انہوں نے 260 روپے کا بیچا ہے, اور 1.5 بلین ڈالر ایکسپورٹر کا انہوں نے کھایا ہے. وہ ہم نے ان سے نکالنا ہے انشاءاللہ. اس کی ہم ڈیٹیل ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ورکنگ دوں گا. ہم پوری ایسوسی ایشن مل کے, ہمیں بے شک کورٹ میں جانا پڑے, 1.5 بلین ڈالر کی چوری کی ہے بینکوں کے ساتھ مل کے ہماری منسٹری آف اپنا خزانہ نے. میں سمجھتا ہوں اس کا امپیکٹ کیا ہوا. اس کا امپیکٹ یہ ہوا, اس وقت میں کسی فیکٹری کا نام نہیں لیتا, آپ کو سب کو پتہ ہے ہر فیکٹری 50% آف پروڈکشن پہ چل رہی ہے, کوئی 50 پہ چل رہی ہے. وہ فیکٹریاں جن کا ہم نام لے کے فخر کرتے تھے کہ یہ اگلے 4 سال کے لیے بک ہے, آپ کو بھی ان کے ناموں کا پتہ ہے. وہ فیکٹریاں سرکاری ملازمت سے بہتر لوگ سمجھتے تھے کہ ہم وہاں پہ جاب کریں, آج وہ بھی پریشان ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو کی بربادی کے لیے یہ بڑے بڑے جو کارٹل ہیں آج اکٹھے ہو چکے ہیں, اور ہم نے ہمیشہ میڈیا کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ جنگ کی ہے, اور الٹیمیٹلی ہم انشاءاللہ اس ملک کو آگے لے کے بڑھے ہیں. آپ کے سامنے بہت سارے لوگ وہ ہیں, جب یہاں پہ 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی اس وقت بھی ہم نے ان سے فائٹ کی اور اس انڈسٹری کو چلایا. جب یہاں پہ سیل ٹیکس ہمیں ایک دھیلا نہیں ملتا تھا اس وقت بھی ہم نے انڈسٹری ان کے ساتھ فائٹ کی اور اس ملک کو چلایا. آج یہ ہمارے سارے کے سارے پیسے جو ہیں وہ کھا چکے ہیں, ہمارا ورکنگ کیپٹل تباہ ہو چکا ہے. ہمارے اوپر آپ انٹرسٹ دیکھ لیں, کوئی مائی کا لال 17% جو ہے اس کے اوپر لے کے کام نہیں کر سکتا.
تو یہ اس ملک کو تباہ کرنے کی سازش ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کے خلاف ہم پہلے بھی کھڑے ہوئے تھے، اب بھی کھڑے ہوئیں گے۔ خواجہ صاحب جو بھی اناؤنس کریں گے اس میں انشاءاللہ خواجہ صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ادھر ملک صاحب ہیں، وہ اپنی ایسوسیشن کے چیئرمین ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ چیمبر کے پریزیڈنٹ ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے بھی یہ ڈیوٹی دی ہوئی ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ بسم اللہ پڑھیں۔ اب تو ہمارے اس ملک میں ہر ایک کی اتنی ٹریننگ ہو گئی ہے کہ خواجہ صاحب کوئی بھی بندہ آپ 2-4 ہزار بندہ باہر نکال سکتا ہے۔ تو آپ بسم اللہ پڑھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ آپ کے بھی ساتھ ہیں۔ ہمارا ٹارگٹ یہ ملک ہے، ہم کہیں بھاگ کے نہیں جا رہے، ہم نے یہ فیکٹریاں بھی چلانی ہیں، یہ ملک بھی چلانا ہے، آپ نے چلانا ہے اور ہم نے چلانا ہے۔ یہ سب بھاگ جائیں گے، ہم انشاءاللہ ادھر آئیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ ہمارے ساتھیوں میں نون لیگ کے بھی ہیں، پیپل پارٹی کے بھی ہیں، پی ٹی آئی کے بھی ہیں، اور کبھی یقین کریں کہ یہاں بحث نہیں ہوتی کہ آپ اس کو کیوں زیادہ فیور کر رہے ہیں یا اس کو۔ ہمارا جو بھی کوئی آفس بیرر ہے اس کا یہ ٹارگٹ ہوتا ہے کہ اس نے جو بھی حکومت وقت ہے اس کے ساتھ لائزن رکھنا ہے اور اپنے کام سیدھے کروانے ہیں۔ اس وقت وہ ہمیں واقعی ایک بند گلی میں دھکیل رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں، ہم سب سے زیادہ ان کے لیے راستے کی رکاوٹ بنیں گے۔ یہ پی ڈی ایم نے ملک کا ستیہ ناش کیا ہے، ان کے پاس اہلیت نہیں تھی، کیوں انہوں نے یہ پنگا لیا؟ یہ اس وقت یہ نعرہ لگا کے آئے تھے کہ ہم اکانومی کو بہتر کر دیں گے، مہنگائی زیادہ ہو رہی ہے۔ یہ کہاں گے یہ وہ مولانا صاحب اور پی ڈی ایم کے باقی جو جگہ وردی لیڈر؟ یہ بیڑا غرق کر دیا، انڈسٹری کا بھی کر دیا، ان ایمپلائمنٹ بھی بڑھا دی، اور مہنگائی ان افورڈیبل ہو گئی۔ اب ہمارے آخری سپیکر سٹنگ پریزیڈنٹ فیصل آباد چیمبر آف کامرس اور پی ایچ ایم اے کے فارمر سینٹرل چیئرمین ڈاکٹر خرم طارق صاحب، ان سے میں گزارش کروں گا، ان کے بعد میں کنکلوڈ کروں گا اور پھر یہ کویسچن آنسر سیشن ہوگا انشاءاللہ۔ جی پلیز۔ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ آنے کا۔ بھائیوں نے بات تو کر لی، میں اس میں جو کچھ چیزیں ایڈ کروں گا جو آپ کے سوالات کو کم کر دیں گی کہ ہونے کیا والا ہے اور کیسے ہوا یہ۔ 20 روپے کا یونٹ ہے اس وقت ایکسپورٹ کے لیے، جو ریجنلی کمپیریٹیو ٹیرف ہے وہ 40 روپے پہ جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ڈبل ہو جائے گا، اور عام آدمی کا جو بھی ٹیرف ہے اس میں 10 سے 12 روپے، اور اس کے بعد ایک اور 5 روپے کی انکریز آنے والی ہے۔ اب کیا آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ بجلی کا ریٹ بڑھائیں؟ یہ سوال ہے ہمارا۔ آئی ایم ایف نے یہ نہیں کہا۔ آئی ایم ایف یہ کہتی ہے کہ آپ بجلی جو پروڈیوس کرتے ہیں اس کی کاسٹ ریکور کریں۔ تو اگر آپ کاسٹ ریکور کر لیتے ہیں تو آئی ایم ایف کو اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ ریٹ بڑھایا جائے۔ اب کاسٹ ریکور کیوں نہیں ہو رہی؟ خوفناک سٹیٹسٹکس ہیں۔ 1 ٹریلین کی ریکوری ہے پاور سیکٹر کی، 1 ٹریلین کی، جو ریشو میں اب بڑھتی جا رہی ہے۔ اور جب ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ جناب آپ ریکوری نہیں کر رہے، تو یہ کہتے ہیں جواب میں کہ یہ پولیٹیکل اکانومی ہے۔ یہاں پر ملک کی ایگزسٹنس کا سوال ہوا ہے اور وہ پولیٹیکل اکانومی کی بات کر رہے ہیں۔ یہاں اکانومی اور پولیٹیکل اکانومی کی باتیں تو بہت پیچھے رہ گئیں، اب تو سروائیول کا سوال ہے۔ تو اگر سروائیول میں آپ یہ بات کریں کہ یہ پولیٹیکل اکانومی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ کلیکشن کر کے آپ اپنا پولیٹیکل کیپٹل بلڈ کر رہے ہیں۔ کس کی کاسٹ پہ؟ ایک عام آدمی کی کاسٹ پہ، انڈسٹری کی کاسٹ پہ۔ کل سیکٹری پاور اسٹینڈنگ کمیٹی پارلیمنٹ کی اس میں تھے، تو انہوں نے جو فگر دی ہے وہ یہ دی ہے کہ اس سال کے 7 ماہ میں 380 ارب روپے کی بجلی چوری ہو چکی ہے، اور اس سال کی فگر 520 ارب پہ جائے گی۔ تو 500 ارب روپے کی چوری، یہ ریکوری کے علاوہ بات ہو رہی ہے، تو 500 ارب کی چوری ہے جو اس نے پے کرنی ہے جس نے چوری نہیں کی۔ 1 ٹریلین کی ریکوری ہے، اس نے پے کرنی ہے جس نے بل پورا دیا ہے اور ٹائم پر دیا ہے۔ اور یہ 500 ارب آج اکٹھا ہو کر
2.7 ट्रिलियन रुपए के सर्कुलर डेट की शक्ल में सामने आ गया है और ये बढ़ता जाएगा। और इसका पैसा वो किससे मांग रहे हैं? इंडस्ट्री से और आम आदमी से। और ये सरवाइव कैसे होगा? और लॉसेस बढ़ रहे हैं, टीएनडी के लॉसेस मैं आपको फिगर देता हूँ। इस वक्त हमारे टीएनडी के लॉसेस, जिस तरह के फारूक साहब ने बात की, तो ये मैं मीडिया के लिए भी लाया पेपर्स, आप इसको देखें, 38% तक लॉसेस हैं डिस्कोस के। और सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग जो डिस्को है वो फेस्को है। तो फेस्को के लॉसेस टारगेट से कंट्रोल्ड हैं, 10% से नीचे हैं, दुनिया में 5% होते हैं। और पेस्को के 38% हैं, सेबको के 36% है। ये फिगर्स पड़ी हुई है और ये नेपरा की एनुअल रिपोर्ट है। आप मुझे बताएं कि जहां पर 38% के लाइन लॉसेस हैं, ये रिकवरी का इशू नहीं है। रिकवरी तो वो है जो बिल हो गई, लाइन लॉस तो बिल नहीं हो रहा। तो ये 38% के लाइन लॉसेस पे कौन करेगा? हमारी जनरेशन्स ने 1994 और उसके बाद ये 3 पावर पॉलिसीज मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स में आई और उनके अंदर जो कुछ हुआ उसका खमियाजा हमारी आने वाली जनरेशन्स ने भुगतना है। उसके अंदर हमने अपनी कैपेसिटी पेमेंट, अब आप ये देखिए, हमने उनसे कहा कि आपको कैपेसिटी पेमेंट देंगे और डॉलरों में देंगे। एक और फिगर मैं मीडिया के सामने रख रहा हूं, ये फिगर है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की। तो आज हम जिन लोगों को हमने 100% कैपेसिटी पेमेंट का कहा है, उसकी 50% कैपेसिटी हम यूज कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम कैपेसिटी के पैसे तो 100 के दे रहे हैं। तो ये कैसे चलेगा? ये आप बिजली का यूनिट 200 रुपए का कर दें और अगर आप उसको मैनेज नहीं कर रहे तो ये नहीं चल सकता। इसके बाद दूसरा इशू है गैस प्राइस का, जिस पे अभी बात नहीं हुई। गैस प्राइस सिंध में तकरीबन $4.5 डॉलर है और यहाँ पर गैस प्राइस का जो एक्सपोर्ट के लिए टैरिफ है वो $9 है। और हम जब भी उनसे बात करते हैं तो वो 18th अमेंडमेंट की बात करते हैं और हमने उनका गोश गुजार किया कि 18th अमेंडमेंट में राइट ऑफ यूज है, प्राइस नहीं है। तो अगर आज पूरे मुल्क में एक रेट हो जाए तो गैस का सर्कुलर डेट 1.5 साल में खत्म हो जाएगा। मगर इसकी समरी बिफ्ता साहब ने प्रिपेयर की, उन्होंने $1 के फर्क से वो समरी प्रिपेयर करके ईसीसी में पास कराई और कैबिनेट ने उसको अप्रूव नहीं किया। वी आर विटनेस टू दैट समरी, हम उसका हिस्सा थे। तो आज भी फैसले पॉलिटिकल हो रहे हैं, आज भी प्योर पॉलिटिकल, उसकी कोई इकोनॉमिक सेंस नहीं है। और ये गैस का डिफरेंशियल आज हमने बाकी मुल्कों से क्या कंपीट करना है? हम जब किसी के पास जाते हैं तो वहां पर सिंध वाले की प्राइस ही हमसे मैच नहीं कर रही, क्योंकि वो आधी कीमत पर गैस ले रहा है और उसी से बिजली बना रहा है। तीसरा जो इशू है वो है लिक्विडिटी। जो सेल्स टैक्स के रिफंड्स बिल्कुल स्मूथली आ रहे थे, किसी को कोई इशू नहीं था। हमने बड़ी जांफिशानी से, उन्होंने एक टेक्निकल कमेटी बनाई, मैं उसका हिस्सा था, उसमें हमने सारे प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करके, किसी का कोई इशू नहीं था, स्मूथ काम चल रहा था। सडनली ये काम खराब क्यों हो गया? वो क्यों? आज हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनके सितंबर के रिफंड्स नहीं आए और वो 4 अरब रुपए हैं और वो उनका कोई प्रोसेस उसमें काम नहीं किया और वो रोजाना कह रहे हैं हम कल देंगे। तो अगर इस तरह पैसे फंसते रहे, डीएलटीएल के पैसे फंसे हुए हैं, सेल्स टैक्स के रिफंड्स नहीं मिल रहे, अब अगर ऐसे पैसे फंसते रहे और सेल्स टैक्स 17% से 18% हो गया, इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास काम करने का वर्किंग कैपिटल नहीं है। और ये काम को महसूस ही होता है कि ये एक मुनज़्ज़म तरीके से शायद इंडस्ट्री को बंद किया जा रहा है। हमें अगर स्ट्रेट कह दिया जाए तो हम उनके बहुत शुक्रगुजार होंगे। अब एक चीज़ मैं और आपके गोशगुजार करना चाह रहा हूँ कि ये सारे मसले, इनमें से कुछ मसले नए हैं और कुछ मसले पुराने हैं। हम ये कहें कि सारे मसले नए हैं, ये गलत है। अच्छा, अब बात मसलों की मैनेजमेंट की है। जो चीज़ मिसिंग है वो है मैनेजमेंट, वो है गवर्नेंस। अगर हमने जिस तरीके से इंपोर्ट पर एकदम रिएक्शनरी होकर उसको रोक दिया, उसकी वजह से हमने तकरीबन 1.25 अरब रुपए की एक्सपोर्ट लूज की,
1.5 अरब रुपए की हमने, 1.5 अरब डॉलर की, सॉरी, 1.25 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट लूज की, 1.5 अरब डॉलर की रिमिटेंस लूज की। यूएई के 2 बैंकों ने कहा कि जी वी आर अनकंफर्टेबल, 1.1 बिलियन उन्होंने ले लिया और रोल ओवर नहीं किया। 700 मिलियन एक चाइनीज बैंक ने रोल ओवर नहीं किया, तो 5 बिलियन डॉलर के करीब का फर्क आ गया, और हमने टोटल रोकी, जो इंपोर्ट रोकी वो 1 बिलियन की थी। तो अगर हम ये ना करते, अब मैं मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं, अगर ये ना करते तो आज मुल्क स्मूथ चल रहा होता, 4 बिलियन के आज हमारे रिजर्व ज्यादा होते और डॉलर 210 रुपए पे होता। तो ये सिर्फ और सिर्फ मिसमैनेजमेंट की वजह से हुआ है। तो अब अगर हालात खराब हैं, फिगर्स खराब हैं, वो किसने की, इस बहस से अगर हम बाहर आकर इसको मैनेज तो ठीक कर लें। तो अगर ये मैनेज नहीं होगा, ये इसी तरीके से डे टू डे चलता रहेगा, तो ये मुल्क कैसे चलेगा। हमें खौफ आ रहा है कि आगे अगले महीने क्या होगा। फैक्ट्रीज 40-45% कैपेसिटी उनकी बंद है। आज आप बैंकों से पूछिए, मैं कल एक बैंक की फिगर्स देख रहा था, उन्होंने जो सैलरीज प्रोसेस करते हैं, तो सिर्फ एक बैंक में 5 लाख अकाउंट बंद हो गया है सैलरी का। तो मैं फॉर्मल इकोनॉमी की बात कर रहा हूं और सिर्फ एक बैंक की बात कर रहा हूं। तो आप ये देखें कि इसके जो असरात हैं, इसके जो वो सामने नजर आ रहे हैं, मगर क्या सिर्फ हम देख सकते हैं? क्या जो इंचार्ज हैं इन चीज के, जो इन सारी चीजों को ठीक करने आए थे, वो नहीं देख सकते? और अगर वो देख सकते हैं तो फिर हमें बताएं कि वो इसका हल क्या कर रहे हैं। ये तो फिगर सामने है, हम तो चीख चीख कर कह रहे हैं, हम एहतजाज भी करेंगे। हमने जिंदगियां दी हैं इस प्रोफेशन को, हमने खून दिया है, हमसे वो मजदूर नहीं देखे जाते। मुझे कोई आज 25, 30, 35, 40 हज़ार में कोई बजट तो बना के दिखा दे, वो बिल्स के बाद वो मजदूर क्या करेगा। और जहां पर बिजली की कीमत डबल हो गई, गैस की कीमत की डिस्पैरिटी 100% की आ गई, और इंटरेस्ट रेट 7% से 17% बेसिक रेट चला गया, वहां पर मजदूर की सैलरी आपने जो बेसिक पे है, वो मजदूर अपना घर कैसे पूरा करेगा। इसका इफेक्ट एक एक सेक्टर पे जा रहा है। तो हम गवर्नमेंट से दरखास्त भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट को ये बताना भी चाह रहे हैं कि वी आर इन पेन, और इसको देखें, इसका हल करें, नहीं तो फिर ये हल हमारे हाथ में नहीं रहेगा, ये हमारे हाथ से बाहर निकल जाएगा। और इसका हल, और अगर हम ये कहें किसी मुल्क को ये मसला नहीं आया, 1991 में इंडिया में सेम सिचुएशन थी। आज हमारे रिजर्व 3.6 बिलियन के, उनके 1 बिलियन थे, और उन्होंने भी इसको मैनेज किया। और कोalition गवर्नमेंट थी नरसिम्हा राव की, उन्होंने भी इसको मैनेज किया, और उन्होंने एक प्रिंसिपल पकड़ा कि जी एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट। और उन्होंने लाइसेंस राज उसको कहते थे, उन्होंने कहा जी लाइसेंस राज का खात्मा, और हर बंदा एक्सपोर्ट में घुस जाए, इररिस्पेक्टिव के चीज़ें फेयर हैं या अनफेयर हैं। इसका हल कोई नहीं है, इसका दुनिया में कोई हल नहीं है, इसका एक ही हल है, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट। अगर हम ये ना करें तो IMF 10 IMF भी हमारी डिमांड्स पूरी नहीं कर सकता। शुक्रिया दोस्तों, आप लोगों की मोहब्बत है कि जब भी हम आपको याद करते हैं, आप उस नाते को निभाने के लिए तशरीफ ले जाते हैं। ये जो बातें डॉक्टर साहब ने, बाकी स्पीकर्स ने बताई, ये सिर्फ ये PHM या बूमा या चैम्बर के मसाइल नहीं हैं, ये एक सोसाइटी के मसाइल हैं। जब कहीं आग लगती है तो उसकी तपश वो तालाब के किनारे पर बैठने वाले को भी वो उतनी ही महसूस होती है। आज अगर कोई ये खुदा न खास्ता इंडस्ट्री बंद हो जाती है, हमारे वर्कर अनएम्प्लॉय हो जाते हैं, तो वो जाहिर बात है अपने बच्चों का पेट पालने के लिए किसी का पेट तो फाड़ेंगे, स्ट्रीट वायलेंस बढ़ेगा और उसके असरात पूरी सोसाइटी पर पड़ेंगे। हमने आप तक ये बातें पहुंचा दी, जिन तक पहुंचाना मकसूद है वो शायद बहरे हो चुके हैं, अंधे हो चुके हैं, बेहिस हो चुके हैं। डॉलर की कोई फुकदान नहीं है इन अकल के अंधों को। अगर अकल आ जाए, ये 2 स्टेक होल्डर, इनके बड़े लीडर, वो अपने बैग जो स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड या दुबई में रखे हुए हैं वो वापस ले आए तो हमारे सारे डेफिसिट वो क्लियर हो सकते हैं।
ये जिस टहनी पर बैठे हुए हैं उसे ही काट रहे हैं और इन्हें ये अंदाज़ा नहीं कि ये चोट से अपने आप को नहीं बचा सकेंगे। अगर ये अवाम नहीं रहेगी तो किस पर हुक्मरानी करेंगे? ये खुदा के लिए ये मुल्क के अवाम का भी कुछ सोचें। हाँ, मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि मेरी ज़ाती ख्वाहिश ये थी कि जो हालात मुझे नज़र आ रहे हैं जिन्हें फेस कर रहे हैं, रोज़ाना आंखों में पानी आता है कि हम कल ही बाहर निकले सर पर कफन बांध के और भरपूर एहतजाज शुरू कर दें जब तक इन लोगों को अकल नहीं आती। तो मैं अपने साथी आरिफ एहसान मलिक से ये कहूँगा कि जो फैसला एसोसिएशन ने किया है कि कितना हमने इंतज़ार करना है, कब एहतजाज शुरू करना है, अगर वो नहीं कोई रिस्पांस मिलती तो जी, ओवर इसमें को एहसान साहब। जी थैंक यू खाई साहब। इसमें आप दोस्तों के सामने सारी बात आ चुकी है। प्रेसिडेंट साहब ने पूरी डिटेल के साथ एलेबोरेट कर दिया है कि हम कहाँ खड़े हैं। इसमें हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दो मेन मुतालबात हैं कि एक तो हम ये चाहते हैं कि मिनिस्टर कॉमर्स अगर उनके पास फुर्सत नहीं, देखिए हर घर का एक बाप होता है, एक बड़ा होता है जिस तक बच्चे शिकायत लेके जाते हैं और मामला हल करवाते हैं। मिनिस्टर कॉमर्स या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अपना वजूद खो चुकी है, बिल्कुल कोई राब्ता नहीं है उनका ट्रेड एसोसिएशंस के साथ और बिल्कुल हमें पता ही नहीं है मिनिस्टर कॉमर्स कौन है, वो किस हालत में है और क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि मिनिस्टर कॉमर्स रिजाइन करें अगर उनके पास फुर्सत नहीं है। अगर वो इस पोर्टफोलियो पर रहना चाहते हैं तो स्टेक होल्डर्स को बुलाकर मुतालबात उनके सुने और ब्रिजिंग करें। अगर वो ब्रिजिंग नहीं कर सकते फिर फौर ओहदा छोड़ें। सेकेंडली ये है कि अगर 1 वीक के अंदर, ये मैं अपने मोअज़्ज़ज़ दोस्तों से मुशावरत के बाद कह रहा हूँ कि अगर 1 वीक में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से अप्रोच ना किया गया प्रेसिडेंट चैम्बर को, सारे स्टेक होल्डर्स को, तो फिर हम आप लोगों को ओपन एयर में दावत देंगे। फिर आपसे बंद कमरे में मुलाकात नहीं होगी, ओपन एयर में मुलाकात होगी, एहतजाज होगा, पुरअमन होगा, भरपूर होगा, सारे मेंबर्स के साथ होगा ताकि फिर गवर्नमेंट तक हमारी बात क्लियरली पहुंच जाए कि जनाब ये हम चाहते हैं और हम सिर्फ लेवल प्ले ग्राउंड चाहते हैं, हम कोई नाजायज मुतालबा नहीं चाहते। अगर कोई नाजायज बात है तो आप हमसे डायलॉग कर लें, हम पीछे हट जाएंगे, लेकिन आप हमारी जायज बात को सुने और आपको वो माननी पड़ेगी। जी थैंक यू। आप कोई सवाल? जी मैं प्लीज। ये सवाल आपसे करना चाहूँ खास साहब आपसे और डॉक्टर साहब।